Seterusnya adalah dari segi short run dan long run. Dua bentuk time period ni pun berbeza ya. Kalau awak tengok dekat sini, short run is where the period of time in which quantities of one or more production factors cannot be changed. Dan long run is an amount of time needed to make all the production input variable. Jadi di sini untuk short run selalunya dia mesti ada dua jenis dua jenis variable yang terlibat, sama ada fix ataupun variable. Dua-dua tu mesti ada lah. And then kalau lah awak tengok dari segi untuk long run, selalunya semuanya adalah variable input sahaja. Semuanya adalah variable cost sahaja yang terlibat. Ini tidak melibatkan fixed cost. Kenapa? Kalaulah untuk short run tu, sebab melibatkan tempoh masa yang terhad, jadi producer tidak ada banyak masa untuk menukarkan sesuatu fixed cost tu kepada variable cost. Contohnya dekat sini, fixed cost tadi macam dengan sewaan tapak ataupun dari segi pembayaran machinery yang dia beli tu. So this is in term of the fixed cost, in term of the short run. Sebab tu dalam short run dia melibatkan dua variable, fixed dan juga variable punya inputs. Tapi dari segi long run pula melibatkan masa tempoh yang lama, jadi variable yang terlibat, jadi input yang terlibat adalah variable input sahaja. Untuk long run tidak ada fixed cost. Macam mana nak membezakan kedua-duanya adalah bila you tengok ada fixed cost tu, automatically it is a short run. Kalaulah dia semuanya adalah variable cost, so it is in terms of the long run period. So for example here, in terms of the short run production, farmer Jamil plants paddy. He has 5 acres of land. He can hire as many workers as he wants. So inilah contoh dia. For example here, bilangan pekerja dia ada 5 orang pekerja dan bushels kuantiti yang dia hasilkan adalah sebanyak 3,000 pp, total quantity of the output produce. So awak boleh nampak dekat sini lah, makin banyaknya bilangan pekerja, makin meningkatlah dia punya total production dia yang dia produce di situ. So you plottingkan di sini, awak akan nampak peningkatan dia lah. Daripada tak ada pekerja kepadalah 5 orang pekerja, dan dia punya quantity of the output pun akan turut meningkat. And then the next is for the concept of the marginal product. Please be remember, if we talk about the marginal punya term, marginal bermaksud ianya melibatkan perubahan. Kalau melibatkan perubahan, mestilah daripada kuantiti kuantiti yang baru ditolak dengan kuantiti yang lama asal. So this is in term of the marginal punya terms. So contoh sini, if Jamil hires 1 or more workers, his output rises by the marginal product of the labor. So the marginal product of any input is the increase in the output arising from an additional units of that input holding all other input constant. Ini bermaksud, it is about the relationship between the changes in the total product and the changes in a variable input of the laborers. And then another part, here are the notation here. The notation of the changes, and then the example here, the changes of the Q is equal to change in the output, so change in the labor. So automatically the formula for the marginal product of labor, MPL, is equal to the change of the quantity divided by the change of the labor. Alright. And then lagi satu, the marginal product of the labor boleh ditakrifkan, marginal product boleh juga ditakrifkan sebagai pertambahan output yang awak hasilkan yang disebabkan oleh peningkatan
pengambilan pekerja. Okey, kita tengok pengiraan di sini. Okey. So bila awak tengok di sini, okey, changes ya, ini melibatkan changes. So the changes of the quantity and the changes of the label. Remember the formula of the MPL is the changes of the quantity divided by the changes of the label. So for example here, daripada 0 ke 1, you punya perubahan adalah sebanyak 1. Okey, 1 tolak 0. Okey, 0 ke 1, 1 beza dia. Dan 1 ke 2 beza dia pun 1 juga, changes of the label. Dan 2 ke 3, 3 ke 4 dan 4 ke 5 semuanya melibatkan perubahan of the label sebanyak 1 sahaja, seorang pekerja. Dan di sini bila awak tengok dari segi bilangan kuantiti, okey, changes daripada kuantiti 0 ke changes kepada kuantiti 1000. So perubahan dia adalah sebanyak 1000, peningkatan lah. Okay. And then dari segi 1000 ke 1800, dia punya pembezaan adalah 800. Dan 1800 ke 2400, dia punya pembezaan adalah 600. 2800 ke 3000 adalah 400 dan 200. Macam mana cara awak untuk mendapatkan MPL? Ingat rumus dia, MPL is equal to the changes of the Q divided by the changes of the L. Jadi untuk you dapatkan 1000 pertama ni adalah di mana 1000 dibahagikan dengan seorang pekerja, awak akan dapat 1000. Dan seterusnya lah sampai yang akhir nanti awak akan dapat 200 MPL dia. 200 dibahagikan dengan seorang pekerja yang berubah, so awak akan dapat 200. So ini adalah additional ya, additional of you punya total product yang you akan dapat hasil daripada additional number of the unit label yang you hire. Okey. Ini sama juga maksud di mana makin meningkatnya pekerja awak, pengambilan pekerja awak akan menyebabkan peningkatan you punya production sebanyak 1000. Akan menyebabkan peningkatan production sebanyak 800, 600, 400 dan juga 200. Dan bila you plotting, awak akan dapat macam ni lah. So ini adalah curve yang tadi yang awak dapat. Dan yang membezakan di sini, okey, setiap satu perubahan ni adalah you punya slope, hasil daripada yang you kira tadi tu, MPL. And then why MPL is important? So ingat balik untuk chapter 1 kita ada 10 principle of the economy. So salah satu dia adalah rational people think at the margin. Margin adalah awak punya keuntungan. So di sini kita boleh conclude that when the carer hires an extra workers, dia punya cost, okay, cost rise by the wages she pays for the workers. Tapi dalam masa yang sama, her output also will rises by the MPL. Okay. Bila you melibatkan pengambilan ataupun perubahan changes in the labours, you ambil lagi seorang pekerja. Next month you ambil seorang lagi pekerja, apa yang akan berlaku adalah dari segi pembayaran upah gaji. Okey, sebabnya setiap pekerja tu you perlu bayar gaji yang makin meningkat. Tapi daripada pengambilan pekerja yang makin meningkat setiap bulan itu turut akan meningkatkan awak punya bilangan output tadi tu daripada 1000 kepada 800 dan seterusnya kepada 200 unit of the output. So the next is why does MPL diminishes? Okay, bila you tengok balik kepada contoh yang awal tadi, bila awak kira MPL kan, sebelum ni bila awak buat pengiraan, ya, melibatkan peningkatan, tapi ada certain level bila dah terlalu banyak pengambilan pekerja kan, you akan melibatkan you punya MPL tu akan diminishes, menurun, dan akhirnya dia terus akan kepada fasa yang ketiga, stage 3, negative marginal return. So why? Here are the explanation. So for example, Farmer Jamil output rises by a smaller and smaller amount of each additional workers. Why? As Jamil adds workers, the average workers has less land to work with and will be less productive.
In a general, NPL diminishes as L rises whether the fixed input is land or capital, and diminishing marginal product, the marginal product of an input decline as the quantity of the input increases while the other things are equal. Okay, sebagai contohlah Pak Jamin tadi, bila dia ambil lagi ramai pekerja, meningkat daripada kosong tak ada pekerja kepada 1, 2, 3, 4 dan sampailah kepada 5 orang pekerja. Okay, bila you hire seorang pekerja, contohnya saya bagi contoh, you measure rumput. Okay, you just imagine padang rumput dekat awak punya hostel tu, padang bola kat situ. Okay, kalau you tak ambil pekerja untuk measure rumput, rumput you akan tumbuh dengan panjang. Okay, tapi tiba-tiba you decide untuk upah seorang pemotong rumput untuk memotong kawasan tu. Tapi hire seorang pekerja mungkin tidak efisien, sebabnya dia seorang mungkin tidak mampu untuk measure rumput dalam waktu yang ditetapkan. Jadi awak hire lagi 2 orang pekerja untuk potong rumput tu. So they are more productive. Tapi you nak result yang lagi cepat, you hire lagi pekerja pemotong rumput yang ketiga, keempat dan kelima. Yes, memanglah you akan nampak rumput you habis dipotong, tapi di sini dah tak efisien. Kenapa? Cuma untuk padang yang terbesar itu, sepatutnya pekerja yang you perlu ambil cuma cukup sekadar 2 orang sahaja. Tapi bila you hire more, dia dah kurang produktif, sebab kelima-lima pekerja ni cuma berkongsi padang bola yang sama, padang bola yang kecil tu sahaja, dan dia melakukan pekerjaan yang sama. So it is a less efficient, kurang produktif. Dan di sini apa yang you rugi adalah dari segi pembayaran, dan awak tidak menggunakan you punya resources sepenuhnya. So that's why for these cases you akan start untuk diminishing you punya marginal product. So kita tengok untuk contoh. Okay, so this is the example of the short run relationship between units of the labor and tons of the furniture book. So for the case of the law of diminishing returns, it is only happen on the short run basis only. Okay, so this is in terms of the unit of the variable resource, workers day, so starting from the 0 until 8. Okay, and then the total product, tons moved per day, and then in terms of the marginal product. So please recall back the formula in terms of finding the marginal product. So the MP formula is equal to the changes of the Q divided by the changes of the labor. So you akan dapatlah MP LU. Okay, so di sini you akan dapat you punya MP starting from none, 2, 3, 4 until negative 1. So for the diminution returns from this table, we will split into 3 stages. So for the first stages is stage 1. So stage 1 is known as the law of the increasing marginal return. So starting from this stage actually, when the number of the labor employed is small relative to land is underutilized. Ini yang saya bagi contoh macam measure rumput tadi tu lah. Okay, whether you hire more workers but still the resources which means the land doesn't change, still the same. Yes, memang ada peningkatan di situ. Okay, tapi still underutilized. So however, the additional units of the labours employed will result in the increasing of the MPL due to the greater efficiency in the use of the land and labour, as both inputs are used in a better proportion. Memang ada peningkatan, but supposedly for this stage is not selalunya untuk employer, they will choose to produce the production under these stages because these stages is inefficient. And then under this stage also, it will give a rise to the law of the increasing marginal returns because the extra workers will allow the firms to organize the workforce more efficiently.
So the firm can gain more specialization and division of the labor. Okay, so but eventually, as I mentioned previously, as the firm increases the output by adding one more labor, okay, so for these cases, for the third labor, alright, so starting from the 0 until the third, they are increasing the number. Okay, so it is a fixed input. The land is still the same. Awak tidak membesarkan lagi kawasan tu, ataupun awak tidak lagi meningkatkan lagi. Ya, pengeluaran akan meningkat, tapi another cost adalah maintain. Yang meningkat cuma awak punya pekerja sahaja. Okay, ini adalah sebabkan pertambahan pekerja, okay, akan menyebabkan kurangnya nombor pengeluaran terhadap pekerja sebelumnya. Saya bagi contoh tadilah pemotong rumput. Bila you add kepada 5 orang pekerja, keluasan kawasan padang bola tu still sama, tidak berubah. Awak tidak meluaskan lagi kawasan tu. Jadi as time move, okay, the productivity akan berkurangan disebabkan pekerja seterusnya yang you hired tu akan mengambil pekerjaan-pekerja sebelum ini, sebab it is tidak cukup. Okay, pekerjaan tu tidak cukup. So what will happen, we will move into the second stages here. So the second stages, so inilah di mana bermulanya the law of the diminishing marginal return. So tadi awak tengok you punya MP meningkat daripada 2, 3, 4, tapi bila masuk you hire untuk pekerja yang keempat, awak punya MP akan berkurangan sampailah ianya sampai kosong. Okay, tapi walaupun it is a diminishing, tapi this is the most efficient punya stages. Sebabnya there is no wastage and unemployment. Kalau tadi untuk stage tadi tu akan berlaku sedikit masalah tidak efficient. Kenapa? Sebab kawasan tadi untuk stage 1, the combination between the tones of the total product move dengan bilangan labor tu tidak efficient disebabkan it is underutilized. Tapi untuk stage 2, it is a fully utilized walaupun dia sampai ke kosong. Semua bekerja dengan efficient. Tapi stage 3 will happen, okay, when you achieve the negative one, the negative marginal return. So this stage akan bermula pada pengambilan pekerja yang di 8 orang tu lah. So the rational producer will not produce at this stage. Untuk stage ini adalah stage yang sangat tak efficient sekali, sebab if you hire more workers, the production will also decreases. Sebab ini pun you punya sebab sini kalau you tengok stage 1, dia still lagi berlaku peningkatan dari segi total product, tapi marginal product sahaja yang berkurang. Tapi kalaulah you hire lagi pekerja, bilangan pekerja kepada 8 orang, apa yang akan berlaku, you punya total product akan start berkurang. So it is a wastage lah, tak efficient untuk stage ni. So the combination between the fixed and variable input is not economical langsung, because there is over the crowding of the labours. So the most efficient, the most good stages is for the stage number 2. This is from the previous. So this is after we plotting. So bila plotting, you akan lagi nampak lah. Bila you plotting you punya total product, dan you plotting you punya marginal product. Okay, so this is the first stages. So first stages akan bermula sampailah you achieve you punya peak dekat awak punya marginal product ni. So starting from the non-workers sampailah awak hire another workers kepada 3 workers. So di sini you punya number of the marginal product you akan the most highest one. And then once you starting daripada peak number you, the marginal product you starting to reducing sampai the 0. So this is for the second stages, known as the diminishing, but still in a positive marginal return. So stage 2 is the most efficient because every resources used is fully utilized, and then there is no
employment. And then once your MP starting to dropping until negative, so it is a negative marginal return. This is the most worrisome, troublesome that you must avoid. So this is the further explanation. So the marginal product increases as the firm hires each of the first 3 workers, reflecting the increase in marginal returns. Then the marginal product declines, reflecting the diminishing marginal returns. Adding more workers may at some point actually reduce the total product, as occurs here with an 8 workers, because the workers start getting in each other's way. And then kalau awak tengok balik, kalaulah pengambilan pekerja kepada 8 orang pekerja, bukan setakat awak punya marginal sahaja, marginal product sahaja yang akan start negatif, tapi you punya total product pun akan start menurun. Ini berbeza dengan stage number 2. Walaupun awak punya MPL tu berkurang, tapi still in a positive manners, and then you punya TP still lagi ada peningkatan. This is for the example farmer Jamil cost. Okay, the farmer Jamil must pay 1,000 per month for the land, regardless of how much paddy he grows. The market wage for a farm workers is 2,000 per month. So farmer Jamil costs are related to how much paddy he produces. Okay. So this is in the table form. So L is the number of the workers hired by the farmer Jamil, and then Q is the quantity of bushels of the paddy produced by the workers. So you can see here, as there is an increasing number of workers, so the quantity of the bushels of the paddy are also increased, starting from 1,000 until 3,000. And then this is, if you see the table here, you can see that there are, why I mentioned to you previously that the diminishing law of the diminishing return only occurs in a short run. And then remember, the term of the short run melibatkan cost of the fixed cost dan juga variable cost. So daripada table ini membuktikan yes, it does occurs in a short run. Kenapa? Awak nampak cost of the land adalah fixed cost. Kenapa saya kata ianya adalah fixed cost? Ianya berubah. Okay, ianya tidak berubah. Tetap 1,000. Okay, fixed cost. Okay. So and then in term of the cost of the labours, and then lagi satu salah satu cara untuk mengenal pasti in term of the fixed cost adalah di mana walaupun tidak melibatkan sebarang pekerja yang diambil ataupun tidak melibatkan sebarang pengeluaran, di zero workers dan zero quantity of the bushel, awak still kena bayar juga benda tu. Okay, so that's why it is a fixed cost. Dan selalunya untuk fixed cost, ianya akan bermula bila you plotting the graph, ianya akan bermula daripada point you lah. And then the next is in term of the cost of the labour. Okay, kalau you tengok di sini, in term of the cost of the labour, okay, ianya akan meningkat sebab tadi Jamil akan bayar pekerja dia dengan gaji 2,000. Jadi dengan gaji 2,000, as the workers are increases, so the cost of the labour are also increases. So for example, okay, untuk seorang pekerja dibayar dengan 2,000, masuk dengan pengambilan pekerja yang kedua, Pak Jamil kena bayar dengan harga 4,000 sebab ianya semakin meningkat. And then next, selepas mengambil kira kedua-dua cost, fixed dan juga variable cost, and up-nya contoh, so the total cost adalah pertambahan. Total cost, ingat tadi formula total cost adalah penambahan dari segi fixed cost dan juga the variable cost. Jadi awak akan nampaklah peningkatan total cost di sini bermula dengan 1,000 sehinggalah kepada 11,000. Ini bila awak transformkan, okay, di sini kita akan plotting. So starting daripada these pages,
awak akan start nampak lah. Kita akan plotting satu-satu. So ini selepas ambil pengiraan tadi. So the quantity is the bushel of the paddy, and then in terms of the total cost. So bila you plotting di sini, ingat bila melibatkan fixed cost, okay, melibatkan ada fixed cost, automatically ianya tak akan bermula dengan kosong. Ianya akan bermula dengan nilaian fixed cost. Sebab tu kalau awak tengok di sini, bila you menghasilkan kosong quantity bushels of the paddy, you punya starting point for the total cost adalah 1000. 1000 adalah fixed cost, di mana walaupun tak ada sebarang pengeluaran padi, awak still kena bayar juga harga 1000 tu. Sebab tu the total cost takkan bermula daripada zero. Okay, so you plotting di sini. And then the next is in term of the marginal cost. Okay, the marginal cost, saya cakap dengan awak tadi, if you nampak mana-mana pun dia tulis marginal, okay, marginal product, marginal cost, it is about the changes. So what does it mean by the changes? So the changes means that perubahan dari daripada satu kepada satu nilaian yang baru kepada nilaian yang lama. So kalau awak tengok di sini, okay, MC punya formula is equal to the changes of the TC divide by the changes of the Q. So awak tengok changes of the Q daripada 0 ke 1000 adalah 1000. Changes daripada 1000 ke 1800 adalah 800, di mana awak menolak nilaian 1800 ditolak dengan 1000. So yang berubah adalah sebanyak 800 unit. Sampailah yang seterusnya daripada 2800 ke 3000, yang berubah dari segi kuantiti adalah sebanyak 200 unit. So this is in term of the peningkatan dia. Okay, and then next is in term of the total cost punya changes. So the changes of the total cost, 1000 kepada 3000 equals to the 2000. Ingat changes of the TC adalah melibatkan perubahan. Sampailah yang di akhir sekali, changes yang di akhir daripada jumlah 9000 kepada 11000, awak tolak, awak akan dapat changes of the TC is equal to 2000. So selepas you mengira changes of the TC dan juga changes of the quantity, apa yang you perlu buat adalah mengira marginal cost. Sebab awak dah ada nilaian lah changes of the TC, dan awak ada nilai juga untuk quantity. Okay, so apa yang awak perlu buat, bahagikanlah. So daripada 2000 dibahagikan dengan 1000, awak akan dapat RM2 in term of the marginal cost. Okay, marginal cost adalah, marginal adalah melibatkan additional unit increases as another unit are increases. So kalau di sini awak tengok berlakunya peningkatan kuantiti akan menyebabkan kos meningkat sebanyak RM2, dan seterusnya sampailah at the end 200 punya changes terhadap kuantiti dan juga 2000 changes of the total cost akan menyebabkan nilaian marginal cost you sebanyak RM10. And then another part, another session selepas you mengambil kiraan, of course lah you kena plotting. So bila you plotting, you just ikut sahaja tu. Yang berada di paksi yang melintang adalah kuantiti. Okay, sama sahaja untuk you plotting mana-mana graf pun. Kalau awak plotting graf demand supply, yang berada di paksi yang melintang adalah kuantiti, dan yang berada di paksi yang menegak untuk kes ni adalah you punya marginal cost ataupun RMS. Sebab marginal cost tadi kita ukur dari sudut ringgit Malaysia. And then why does the MC is important? So for these cases, the MC is very important in term of Pak Jamil menentukan dia punya profit. So kalau kat sini, Farmer Jamil is rational and wants to maximize his profit. So in order to increase the profit, should he produce more or less wheat?
So to find the answer, the farmer Jamil needs to think at the margin. Ingat rational, the 10th principle of the economy, people act due to the margin. So if the cost of the additional wheat is less than the revenue he will get from selling it, then Jamil profit rise if he produce more. Sama sahaja konsep tadi untuk you mengira awak punya profit. So next is the explanation actually about the fixed and the variable cost. So fixed costs do not vary with the quantity of the output produced. So for farmer Jamil, fixed cost is equal to 1,000 for his land. Other example here is the cost of the equipment, loan payment, and also the rent. So that's why for the case of Pak Jamil, for the fixed cost adalah 1,000, adalah kos yang tidak akan berubah. And then in terms of the variable cost, vary with the quantity produced. Whereas for the variable cost, ianya berubah mengikut kepada bilangan kuantiti yang dihasilkan. So contoh dekat sini, for farmer Jamil, the variable cost is the wages he pays for the workers. Sebabnya berlaku peningkatan of the pekerja daripada seorang kepada 2-3 orang. And then another example here is in terms of the cost of the materials. And then therefore the total cost is equal to the fixed cost plus the variable cost for these cases. And then this is another example. So our second example is more general. It applies to any type of the firms producing any goods with any types of the input. So starting from the quantity 0 until 7, so the fixed cost adalah RM100, whereas the variable cost berubah mengikut kepada kuantiti yang mengikut kuantiti yang turut berubah lah. So kalau awak tengok kat sini, dia akan berubah daripada 1 kepada 7 unit of the quantity. So the variable cost pun dalam masa yang sama akan turut berubah. Jadi total cost adalah fixed cost plus the variable cost. And then this is once you plotting. So saya cakap dengan awak, bila you plotting, since fixed cost adalah cost yang tidak akan berubah, jadi dalam graf fixed cost akan straight line. Okay, dia takkan meningkat, dia takkan menurun, dan untuk fixed cost punya curve, ianya tidak akan bermula dengan 0. Okay, sebabnya ianya ada di layan. Tengok balik kepada graf Pak Jamil tadi, walaupun dia tiada pekerja, walaupun tiada quantity of the bushels of the paddy yang dia hasilkan, dia still kena bayar 1,000 sebab ianya adalah kos yang tetap. Awak takkan berhenti membayar walaupun awak tidak duduk situ. Sama juga contoh dengan rumah, sewa rumah. Contohnya sewa rumah, sewa rumah setiap bulan awak bayar 300. So contohnya untuk selama 1 bulan awak tak ada di rumah, jadinya awak bekerja di luar. So you tak boleh tak bayar sewa, you need to pay the rent. Sebab tu it is the fixed cost. Whereas for the variable cost, okay, variable cost akan bermula daripada 0. Why? Sebab variable cost tadi definisi dia adalah ianya berubah mengikut kepada perubahan kuantiti. Sebab tu untuk case of the variable cost, ianya mesti bermula daripada point kosong. For the total cost, ianya takkan bermula juga dengan kosong. Kenapa? Ingat, total cost adalah penambahan ataupun campuran daripada fixed cost dicampur dengan variable cost. So when the fixed cost dicampur dengan variable cost, ianya akan bermula starting dengan point 0 itu, di mana you still ada nilaian fixed cost. Sebab tu untuk case ini total cost bermula dengan 100, sama point di mana fixed cost berada.